Bonjour à tous et à toutes. Cette séance, on va la consacrer pour les leçons de langue. On va commencer par les registres littéraires. Bien sûr, il ne faut pas les confondre avec les registres de langue. ما نخلطش registre littéraire مع registre de langue. راني تنقول لك registre de langue, ça veut dire niveau de langue. واش soutenu, واش familier, واش courant. اما لا قلت لك انا les registres littéraires, ça veut dire la tonalité. Et chaque tonalité, bien sûr, عندها واحد l'effet recherché par l'auteur. يعني اش من registre كتب بيه هاد l'auteur, اشنو بغى يوصل لينا. On va commencer par le registre lyrique. Le registre lyrique, c'est tout ce qui est sentimental. اي حاجه عندها علاقه بلي سنتيمون مني الكاتب ولا ليكريفان كيبدا يهضر لينا بالمشاعر ديالو بلي سنتيمون ديالو ديك الساعه كيكون عندنا ان registre lyrique. بحال لي سوجي دامور لا ناتور لا سوليتود انسي دو سويت. بحال دابا مثلا الا خدينا لو كا ديال انتيغون اشنو عندنا اش من سين فيها registre lyrique. عندنا انتيغون اي ايما. ومثلا في لو ديرنيي جور دان كونداني اشنو عندنا تما واحد الباساج ولا واحد لو شابيتر فين عندنا لو كونداني il fait un retour en arrière pour évoquer les événements de son enfance ou là en fait de sa jeunesse. Il commence à citer l'histoire de Peppa. ديك الساعه عندنا le registre lyrique. فاهمين؟ Alors maintenant on va passer au registre comique. Bien sûr le registre comique اشنو نقدروا نقولوا عليه la comédie ياك. Alors le registre comique cherche à déclencher le rire chez le lecteur ou bien le spectateur. Cherche à déclencher le rire chez le lecteur ou bien le spectateur. ملي كنقول un lecteur ça veut dire عندي في الرومان بحال لو dernier jour بحال لا boîte à merveille. او ملي كنقول لو سبيكتاتور بيان سور بحال انتيغون. عطوني في انتيغون واحد لا سين كانت عندنا فيها registre comique اللي كان فيها لو غارد انتيغون بيان سور. ou bien في لو dernier jour d'un condamné الى عقلتو لو نوفو جوندارم اللي جا لا كونسيرجوري حتى تما كان عندنا registre comique. عندنا عاوتاني في لا بوات ا ميرفي واحد الباساج فيه registre comique l'histoire de l'oncle Atman avec sa femme. Passons maintenant au registre pathétique. Le registre pathétique نقدروا ناخذوا منه واحد لو مو اللي هو pitié. Pitié c'est شفقة c'est الرحمة. Alors, il vise à attirer la pitié du lecteur. Ça veut dire هذاك l'écrivain il écrit باش ياخذ من عندنا حنا en tant que lecteur la pitié. ياك بحال عندنا لو dernier jour d'un condamné اللي واحد شابيتر اللي تقريبا يعني حنا ملي كنا كنقراو فيه راه ماشي غير بقى فينا وماشي غير كسب الرحمه ديالنا راه بكينا en fait. Donc lorsque le condamné a rencontré sa fille Marie وما عقلاتش عليه وقالت ليه monsieur. عندنا في la boîte à merveille aussi واحد le passage تسمى pathétique c'est le jour du mardi. Journée néfaste pour les enfants du MSID, c'était la journée de récitation نهار اللي تيعرضوا فيه. Alors passons maintenant au registre tragique. Le registre tragique, tout ce qui est tristesse. Tout ce qui est tristesse, tout ce qui est, bien sûr, souffrance. بحال la mort, أي حاجة عندها علاقة بالحزن. D'accord? Donc, بحال عندنا Antigone, la fin était tragique. Donc, la fin d'Antigone, c'est un registre tragique. Pardon. Le registre polémique, c'est le registre qui sert à critiquer. كينتقد. D'accord? كيصلح الانتقاد. Le registre polémique sert à critiquer بحال اللي عندنا مثلا في فيكتور هوغو في le dernier jour d'un condamné critique quoi? Critique la justice. D'accord? Donc عندنا le registre satirique هادو تقريبا ce sont de la même famille. شنو الفرق بين le registre polémique ou le registre satirique? Les deux servent à critiquer. غير هاد le registre satirique sert à critiquer d'une manière ironique ou bien sert à se moquer des défauts de l'autre. Mais chez une personne, à se moquer de l'autre ou là d'une institution. Hein? Victor Hugo critique la justice. Alors, le registre fantastique, ou le dernier registre pour cette année. Donc, registre fantastique, ce sont des actions imaginaires ou bien بحال كيف كنقولوا fantastique بحال اللي في
في le dernier pardon في la boîte à merveille donc tout ce qui concerne sa boîte à merveille c'est un registre fantastique.